Napindot ko mga asyopaw today. Wait lang po, magbabayad ako. Ito. 092. Hello. Okay, ayaw niya bumabalik. Eh nga, Bisaya, ma'am. Ali, Bisaya lang kaya pa. Water bill. Magbalik yun. Pumayad. Eh na pwede kayo ito. Ano kaya ito? Open. Kaya yan. Yun naman kasi. Itang dyan store, may pwede ka pamayad ka rin. Pero itang kako. Sabi yan. Tubalo ka rin. Water bill siya, Ben? Nando po rin. Katang kaya. Prime water pala. Prime water yan kanyan sa'yo. Open. Medyo hard touch. Yan lang, asyokaw. Natapos din ako yan. Babayaran ko muna doon. Ito, Sero. Mayari ko ring pipindot. Sero yan, sir. Paki-attach na kayo ni sir. Yan mga asyokaw. Ito tamo 7-Eleven na may damong danom. Magbabayad po tayo ng tubig mga asyokaw today. Paki-like and share kung ating video mga asyokaw today. Magkano? Kuha na amo, sir. Ilang pesos po? Piso. Sir, pa-follow Siopaw Juday vlog na. Maka-vlog ko kanyan, ma'am. Oo. Mga vlogger yan pala yun. Zach, follow nyo si Ma'am Juday Pesos, Vlog. yan, 5 pesos. 500 la rin, plus. Yes, ma'am. 500 plus. 14 po. 81. Inam din nila yung 19 mo. Just follow and click the notification bell. Okay, follow and like and subscribe. Yes, ma'am. Siopaw Juday vlog. I see that yung pala yun. Ayan. Okay, follow po Siopaw Juday vlog, sir. Follow Kita, nyo po si ma'am. nandito tayo sa 7-Eleven, nagbabayad tayo ng ilaw. Ay, yan pala. Tubig. Yan. Paki-like and share po, mga kasiopaw. O, yan ni Poge. Nalagyo mo, Poge. Ano pangalan mo? John Paul po. Ah, John Paul. Taga no ka rin ka? Taga saan ka? Ikaw, ma'am. Lubao. No ka rin Lubao. Francisco. Ah, San Francisco, Cabarrio kaya pala. Sa Francisco yun, ma'am. Ali Kenny Kuman Sanita Santa Cruz. Ika, sir, anong pangalan mo? Siyan po, Siyan. Ayan, si Sian. Santa Catalina. Ayan, shoutout mo na rin taga kaya ayo, sir. Shoutout po tayo Santa Catalina. Ayan, mga Siopaw Juday. Si Sian, taga San Francisco. Diyan. Yo, Sige follow po, si ma'am. paki-like and share po.